अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह आंतों के अल्सर के बारे में। ये इंतड़ियों का कैंसर भी कहा जाता है इसे। ये अल्सर आंतों के गुदद के सोजशनाक होने से ख़ास तौर पर आंतों के गुदद जाज़बा इसका सबसे बड़ा सबब होते हैं। इब्तदा में आंतों के गुदद जाज़बा में तहरीक पैदा होती है जो सफरा की ज़्यादती या किसी खराश शुदा चीज़ से शुरू होती है, जिसका इजहार इंतड़ियों में मरोड़ और पेचश की सूरत में होता है। बार बार पखाने की हाजत होती है लेकिन पखाना ना आने के बराबर होता है। मरीज़ ज़ोर लगाता है लेकिन पखाना बराए नाम आता है। आखिरकार सोजश में शिद्दत होकर आंतों में ज़ख़म हो जाते हैं, जिनके फटने से पखाने में खून आने लगता है। एक दो दिन में ये सूरत अगर ख़त्म हो जाए तो ये आंतों का अल्सर नहीं कहलाती। अलबत्ता अगर ये हालत कुछ ज़्यादा ही टाइम कायम रहे और किसी इलाज से हटने का नाम ना ले तो उसे अंतड़ियों का अल्सर कहा जाता है। इसके असबाब जो होते हैं, जिगर व गुदद के फेल में तेज़ी से, मरीज़ के खून में गर्मी, खुश्की, खिल्त, सफरा या नमकियात के बढ़ जाने से, मैदा व अंतड़ियों के गुद्दी पर्दा में सोजिश और वरम होकर ज़ख़म हो जाते हैं, जो फिर बाद में मुज़म्मिन सूरत इख्तियार करके अल्सर में तब्दील हो जाते हैं। तेज़ मिर्च मिसाला वाली ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल जिगर में तहरीक का सबब बनता है। चूँकि मर्ज़ का असल सबब जिगर में तहरीक होती है, जिससे इंतड़ियों के गुदद के अलावा जिस्म के तमाम गुदद कम व बेश मुतासर होते हैं। गले के गुदद में सोजिश होती है। गले जैसे कहा जाता है कि गले पड़ गए हैं, तो गले के जो गुदद होते हैं वो सूज जाते हैं, जिससे नज़ला ज़ुकाम की तकलीफ़ रहती है। जलनदार नज़ला होता है। औरतों में जलनदार लिकोरिया होता है और पेशाब में जलन होती है। पेशाब कम आता है लेकिन जलन के साथ पीले जर्द रंग में होता है और नज़ला ज़ुकाम रहता है। खांसी आती है, खाली खांसी। इसी खांसी को देखकर टीबी का हुक्म लगा दिया जाता है। हालांकि ये टीबी नहीं होती, लेकिन ये टीबी की तरह नज़र आती है कि खाली खांसी है। तो अलामात इसमें पेट में मरोड़ के साथ शदीद दर्द होता है, जो अक्सर पेट के निचले हिस्से में होता है, नाफ के इर्द गिर्द। पेट के निचले हिस्से में मरीज़ को अक्सर पेचश की तकलीफ़ मुद्दतों तक रहती है, जो मुनासिब इलाज ना होने पर ज़ख़म में तब्दील हो जाती है, जिसे इंतड़ियों की दग का कहा जाता है। खून और पीप अमेज़ पखाने आते हैं, जिनमें कभी कभी इंतड़ियों की झल्ली के रेशे या टुकड़े भी होते हैं। अक्सर अगर ज़ख़म छोटी आंतों में हों तो दर्द शदीद होता है, क्योंकि ये बेहद ज़कीउल हिस्स होती है। अगर ज़ख़म बड़ी आंतों में हों तो अक्सर पेचश की शिकायत रहती है। बाज़ मरीज़ों को थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है। पेट में रिया शिद्दत से हर वक्त पखाने की हाजत रहती है। थोड़ा थोड़ा पखाना आता है। इंतड़ियों में ऐसे महसूस होता है जैसे कोई लेसदार मादा चिमट गया हो, जिसमें पखाना और हवा भी रुक कर खारिज होती है। ये अल्सर कभी गले के गुदद में ज़ख़म के सबब भी हो सकता है। गुदद में तहरीक, उज़लात में तहलीर और आसाब में तस्कीन होने की वजह से नब्ज़ कभी तेज़ और कभी बारीक चलती है। जो छोटा पेशाब होता है उसका रंग जर्दी माइल सुर्ख होता है। अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम ग़िज़ाई इलाज को तरजीह देंगे, ताकि जो काम ग़िज़ा ने करना होता है वो दवाई भी नहीं करती। आप ग़िज़ाओं का सही इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये सारी अलामात दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपने उज़लाती और गुद्दी ग़िज़ाएँ ये आपने ख़त्म कर देनी है। उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती, मेरे ये ग़िज़ाई चार्ट आपकी रहनुमाई के लिए मेरे चैनल पर वीडियोज़ की शक्ल में मौजूद हैं। आप वहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाएँ वो आपने बंद कर देनी है। उसमें आपने जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है, गुद्दी उज़लाती और गुद्दी असाबी ग़िज़ाएँ आपने गुद्दी उज़लाती बंद कर देनी है। गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। 5 और 6 नंबर की ग़िज़ाएँ। उसमें आपकी रहनुमाई के लिए मैं एक तरतीब आपके सामने रख देता हूँ। सुबह के टाइम आप मक्खन खा लें या सौंफ और छोटी इलायची का कहवा मक्खन खाकर
یہ قہوہ استعمال کر رہے ہیں، اس قہوے کے اندر چھلکا اسبگول یا پھر تال مکھانا، ان میں سے جو بھی چیز آپ کو مل جائے وہ آپ آدھا چمچ اس میں مکس کر کے پی سکتے ہیں۔ دوپہر کے ٹائم پہ صرف سبزی، کدو، توری، ٹنڈے، پیٹھا، کالی مرچ، مولی، شلجم، گاجر اور دیسی گھی والی یا پھر اسبگول اور یا ساگودانہ کی کھیر، یہ آپ دوپہر کے ٹائم پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ رات کے ٹائم مربع بہی، اگر شدید بھوک ہو تو دوپہر والا سالن یا دلیا دے دیں، اگر روٹی کم استعمال کریں تو بہتر ہے، زیادہ آپ فوکس سالن کے اوپر رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب ہم نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک نسخہ کھانے کے لیے بتا رہا ہوں اور ایک نسخہ مقامی طور پر لیپ کے لیے بتاؤں گا۔ انشاءاللہ یہ دونوں نسخے استعمال کرنے سے یہ مسئلہ انتڑیوں کا یہ سوزش ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب یہ آپ کے سامنے پڑی ہے ہلدی، گانٹھ والی ہلدی ہے ثابت، اسی صورت میں آپ لے لیں تو بہتر ہے۔ جو پیسی پسائی مارکیٹ سے ملتی ہے تو اس میں ملاوٹ کا شبہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی آپ ہلدی لے لیں، اس کو اچھی طرح باریک پاؤڈر کر لیں۔ یہ سونف ہے آپ کے سامنے، اور اس میں تیسری چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے ملٹھی۔ یہ تینوں چیزیں برابر وزن میں لے کے ان سب کو باریک کر لیں، اور یہ بس دوائی اب تیار ہے۔ یہ آپ نے ایک ماشا سے لے کے 2 ماشا تک تقریباً ایک چمچ آپ استعمال کر سکتے ہیں، تقریباً چائے والا چمچ ایک صبح، دوپہر، شام تازے پانی سے آپ نے استعمال کرنا ہے کھانے کے 1 گھنٹے بعد۔ یہ یاد رکھیں بات کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے، جو کھانے کو ہضم ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ یہ نسخہ آپ استعمال کریں گے، اس سے انتڑیوں کی سوزش، ورم اور زخم جسے السر کہتے ہیں کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ گلے کا کوئی مسئلہ ہو، گلے کے تمام امراض جو کہ غدد کی وجہ سے ہوں، اس کے لیے یہ زبردست چیز ہے۔ پیچش کے لیے آب حیات ہے۔ غدی تحریک جو کہ غدد جاذبہ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے اگر کوئی بھی مرض ہوں، کوئی بھی علامات ہوں اس کی وجہ سے، تو یہ سب کے لیے انشاءاللہ بہترین چیز ہے اور فائدہ مند چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نسخہ جو کہ مقامی طور پر آپ نے لیپ کرنا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گندم کا آٹا لے لینا ہے آپ نے 4 حصہ، یعنی کہ 4 حصہ گندم کا آٹا لے لیں، 1 حصہ تارا میرا لے لیں، جسے سرسوں بھی کہا جاتا ہے۔ کڑوے سرسوں جو ہوتے ہیں انہیں تارا میرا کہا جاتا ہے۔ تارا میرا کو پیس کر جو آپ نے گندم کا آٹا لیا ہوا ہے اس میں مکس کریں، اور تیل حسب ضرورت لے لیں۔ اس کا ہم نے حلوہ تیار کرنا ہے۔ حلوہ تیار کر کے اس میں نمک ڈال لیں، تھوڑا سا نمک ڈال کے 1 حصہ نمک ڈالنا ہے، اور 4 حصہ گندم کا آٹا، تارا میرا 1 حصہ، نمک 1 حصہ اور 4 حصہ گندم کا آٹا، اور تیل حسب ضرورت۔ یہ آپ حلوہ بنا کے پتلا پتلا حلوہ لیپ کریں پیٹ اور یعنی کہ ناف کے ارد گرد انتڑیوں کی سائڈ پہ آپ نے اس کو لیپ کرنا ہے۔ رات کو لیپ کر دیں تو صبح اٹھ کے صاف کر لیں، یا پھر دن کے ٹائم ہلکی سی، اگر سردیوں کا موسم ہے تو دھوپ میں بیٹھیں، اگر گرمیوں کا موسم ہے تو مناسب جگہ پہ بیٹھ کے آپ اس کی لیپ کر لیں، تاکہ تھوڑی سی گرمائش جسم میں حرارت ملتی رہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ دونوں نسخے زبردست چیز ہیں۔ پرانی سے پرانی پیچش ہو، زخم ہو انتڑیوں میں، سب کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ سوزاک تک کے لیے یہ انشاءاللہ نسخہ کام کرے گا۔ آپ یہ بنائیں اور استعمال کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں، تاکہ دوسروں کا بھی اس سے فائدہ ہو۔ تو انشاءاللہ پھر اور کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔